कस्टमर तो बहुत खुशी होकर जाइछन तांकर खुशी देखिकरी हमको एतकी खुशी लगी जे महा मुश्किल है आ कस्टमर रो खुशी नुहे आमे खुशी आउ कस्टमर खुशी होकर जाऊँ हमको बहुत खुशी लगवा हमको बहुत भल लगवा आहुरी आके आके आहुरी खोले आमे ऑफर देमु घर के जन मैंने आसिक नेबे एक्स्ट्रा 5% ताकू कैशबैक दिया जावा आउ जेन मैंने मोटा बिहागरिया साड़ी नौछन बेसी जदि नौछन लाख टकार जदि हो जाउछे बेले ताकू अप टू 10% भी डिस्काउंट बेले कैशबैक हो जावा এটা তো 6000 रो साड़ी है मात्र 5500 ही दिया है ऑफर अच्छी है देखो ऑफर अच्छे मात्र 5500 मात्र 7000 टंका देखो जेनटा नेबे दुहीटा 7000 रुपया देखो 7500 रे डबल स्टार सॉफ्टवेयर देखो जोस्पी स्पार्क वाला साड़ी मिल जाउछे देखो এটা নাবকেলি শাড়ি দেখো देखो ई साड़ी लगे बहुत लोग माने घरो भी खुची जाइछन आ जेन माने भी नेबे टिके जल्दी घर के आसुन नहले एडवांस दे करी भी रखै पारबे 2-4 दिन लगी समस्त को जोहार जय मां समले जोहार सायरा हैंडलूम के आपन को बहुत बहुत स्वागत देखुन आजिर माने वीकली जेनटा हमर नया कलेक्शन सब अनबॉक्सिंग करा हिचे देखुन केते सारा कलेक्शन आसीचे आहुरी भी कलेक्शन आसीचे सबटा माने जेनटा माने देखाबा बाहर करा हिचे वीडियोटा लंबा भी टिकाबा आ बहुत सारा कलेक्शन देखामा वीडियो के लास्ट तक देखुन आ देखुन आमर जेनटा ऑफर दिया हितला एतकी कस्टमर आसीथिले साड़ी माने प्राय सबु सरी जाइथिला सबु नया कलेक्शन माने आसीचे आ लोग बहुत खुश होकर भी जाउथिले टिके कहि दोन माने कस्टमर केंदा रिव्यू थिला जे कस्टमर तो बहुत खुशी होकर जाइछन तांकर खुशी देखिकरी हमको एतकी खुशी लगी जे महा मुश्किल है आ कस्टमर रो खुशी नुहे आमे खुशी आउ कस्टमर खुशी होकर जाऊँ हमको बहुत खुशी लगवा हमको बहुत भल लगवा आहुरी आके आके आहुरी खोले आमे ऑफर देमु कस्टमर आके रो मन के आहुरी छुए वाले चेष्टा करमु आमे अब भल लागुछे हमको आउ घर के जन माने आसीथिले एतकी बढ़िया रेट लागि छे जे समस्त खुश होकर जाइछन आउ ऑफरटा हेंता चाली थवा एटा 30 तारिख तक अछि हमें वीडियो रे कहि दिनु आ ऑफर जन माने नुआ देखुछन से माने भी टिके जानि जाउन घर के जन माने आसिक नेबे एक्स्ट्रा 5% ताकू कैशबैक दिया जावा आउ जेन माने मोटा बिहागरिया साड़ी नौछन बेसी जदि नौछन लाख टकार जदि हो जाउछे बेले ताकू अप टू 10% भी डिस्काउंट बेले कैशबैक हो जावा तो देरी ना करूँ जल्दी जल्दी आसुन तो चलो स्टार्ट करमा कलेक्शन माने देखमा हमर आ सायरा हैंडलूम रे ही सब मिलुछे आपन माने टिके गाँ के आसुछन माने केनु अच्छे बोले आपन गुदले होछन हमको फोन टे करूँ ठीक बा देखो कलेक्शन स्टार्टिंग नु देखा हला एटा क्या रेट आसबा मात्र 2700 टंका रे देखुन कलेक्शन तार आगुटे कलर ऑप्शन तार आगुटे कलर अच्छे देखुन मात्र 2700 टंका रेटा मात्र 2700 कोडी डिजाइन रे अच्छे आ कम कम दाम रे आज टिके कम देखामा वीडियो लंबा हे जबा 2600 टंका 2600 टंका देखुन केते बढ़िया लागुछे देखुन साड़ी आ कलेक्शन माने 2700 2800 3000 बहुत टे अच्छे 100 पीस अच्छे आपन माने घर के आसले नहीं पारबे 2700 देखुन जेन माने बिहागरिया नौछन बहुत बढ़िया लाभे रहउछन पूरा व्यापारी रेट लागि जाउछे ताकू देखो 2700 टंका देखो कितने बढ़िया लागुछे देखो 2700 टंका देखो हमर जेनटा ऑफर है ऑफर माने दउछन जिनिस दउछन हमें पैसा करे ऑफर दे दउछन जोकर पैसारा काम आसी जीवा देखो 2800 टंका देखो कलेक्शन पैसा करे हमें दे दउछु ऑफरटा जनकर काम आसी जीवा साड़ी रे भी कोटे पारवा चाहेले 2800 टंका देखो एटा कितने बढ़िया लागुछे देखो साड़ीटा 2800 टंका 2800 एटा देखो कितने बढ़िया लागुछे देखो 2800 टंका देखो एटा पूरा कितने बढ़िया धड़ीटा तार काम हिचे देखो शाइनिंग आसुछे पूरा देखो एंताटा माने आहरी कलेक्शन माने बहुत सारा भरी छे हमर पाखे 600 टंका नु नै करी स्टार्ट अछि संबलपुरी साड़ी कम कम दाम रो बहुत अछि डबल बॉर्डर माने 3100 3200 रो भी पाई जिवे हमर पाखे गुटे अछि साड़ी सेटा 1200-1300 टंका रे ब्लाउज पीस वाला साड़ी भी मिली जाउछे आपन माने घर के विजिट करो सेटा माने देखि पारबे ऑनलाइन रे सब देखे ना है आउ जन माने घर के आसुछन से माने टिके फोन करून आसुन केनटा घर हमें बतै दमु जानि ना पारबार घरटा आ रेमुंडा रे अच्छे सायरा हैंडलूम रेमुंडा बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे अच्छे सब बेला हमें एड्रेसटा बतासु आउ रेमुंडा पहुंचले जदि यूको बैंक जन माने आसुछन यूको बैंक रे घर के रास्ताटा देखि दोन हमर घरटा टिके भितरे अच्छे गायत्री मंदिर सामना अच्छे डायरेक्ट जन माने भी आसबे गायत्री मंदिर पले आसला सामना सायरा हैंडलूम बैनर अच्छे करे
आ घरर माने भिडियोटा भी देखि दो ठीक है घर जिबाले रास्ता इटा अच्छे आपण ई पटे जदी आसुछन ई रास्ता रे आसबे आ जदी भेड़ा नाडो आसुछन ई रास्ता रे आसबे इटा यूको बैंक है आ इनो जस्ट खमाट अच्छे देखुन एनो बैनर दिया है सायरा हैंडलूम रे देखुन 150 मीटर अच्छे आ देखुन एटा यूको बैंक है एनो गोस्ट अच्छे ई पटे एटा रास्ता जे देखे दिस घर तक रास्ता आगे आ गोटे बैनर दिशुचे लाइट खमारे अच्छे देखुन देखुन एटा गोटे बैनर अच्छे सायरा हैंडलूम रो आ टिके जस्ट आके जिमा देखुन एटा गायत्री मंदिर है आके अच्छे घरटा रास्ता रे आसुन एटा गायत्री मंदिर है आ जस्ट सामना रे एटा ही घर अच्छे देखुन बैनरटा नाइचे सायरा हैंडलूम रो देखुन बैनर दिया है इटा ही घर है पर्पल कलर घरटा देखुन एटा ही घरटा जदि भी कबाड़ दिया थिबा अपन नॉक करबे आमे भितरा थिसु खुलमा 3500 टका ब्लाउज पीस वाला एटा ब्लाउज पीस वाला माने अच्छे आ 4000 भीतर ब्लाउज पीस साड़ी माने बहुत सारा अच्छे अपन माने घर के आसला विजिट करि पारबे एटा मु खाली गुटे पीस देखाई दे छै 4000 भीतरटा बाकी आहुरी बहुत टे अच्छे साड़ी वैरायटी माने बहुत टे अच्छे बहुत अच्छे हमर जेना कलेक्शन आसी छै गोले माने से बैग माने गोले नहे फाड़ होतल सेटा केतेटा अनबॉक्सिंग नहे होतल एटा जेतेटा माने हेइ छै वीडियोटा बनाउ छु प्राय सब साड़ी सरी जेतला 3800 टका देखुन 3800 एटा देखुन केते बढ़िया लागु छै ब्लाउज पीस वालाटा देखुन 4000 टका 4000 टका एटा देखुन केते बढ़िया लागु छै कलेक्शनटा देखुन सारबाधा काम रे होय छै कलर कॉम्बिनेशन बहुत पूरा बढ़िया क्वालिटी कपड़े है आमर जेन भी साड़ी नेबे कलर गारंटी है कलर रो अचिंता थिबे कलर छाड़ले कांचलाटा भी आमर रिटर्न है देखुन देखुन 4400 टका एटा 4400 टका 4400 देखुन सबुन ब्लाउज पीस माने मिली जे भाई ब्लाउज पीस माने सब थिरे आसबा देखुन एटा तार आंचल है देखुन कितने बढ़िया आंचल दिचे देखुन एटा गुटे पूरा रेडियम बाकी लागु छे शाइनिंग देखुन 4500 टका पाटो बॉर्डर रे अच्छे साड़ी एतकी बढ़िया क्वालिटी रो अपन माने कहीं भी ना पाई पारन साड़ी देखन मात्र 4500 टका देखले 7000 8000 रो साड़ी बाकी लागु छे देखुन 5000 टका 5000 देखि परथबे डिजाइन माने बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन माने अच्छे देखुन 5300 एटा देखि परथबे देखुन एटा गोटे मस्त डिजाइन रे अच्छे देखुन 4500 टका रे अच्छे कोणार्क डिजाइन रे अच्छे देखुन सब जुड़ा जुड़ा सार माने भी पाई जिवे देखि परथबे आउ पाट साड़ी माने भी मिक्स पाटो ओरिजिनल पाटो टिश्यू पाटो सब कलेक्शन पाबे 4500 टका देखुन अपन माने घर के विजिट करूँ टोटल साड़ी वेराइटी सब पाई जिवे ब्याह करिया तार कलर ऑप्शन तीनटा देखुन तीनटा कलर ऑप्शन अछि जेंटा नेबे 4500 टका देखुन कितने बढ़िया बढ़िया अच्छे देखुन आंचल सेम आसवा तिही थी देखुन एटा गोटे मस्त डिजाइन रे अच्छे देखुन 5400 टका रे अच्छे एटा देखुन माछो डिजाइन रो आंचल आसवा देखि परथबे पाटो बॉर्डर रे आसवा देखुन 5800 टका शाइनिंग देखुन केते आसु जे साड़ी रो आंचल एटा किछि एंता आसवा देखि परथबे बॉडी काम देखुन बहुत बढ़िया लागु जे साड़ीटा कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया अछि साड़ी रो देखुन एटा गोटे 5600 टका 5600 ब्लाउज वर्क रे अछि साड़ीटा देखुन एटा ब्लाउज वर्क एटा देखुन आंचलटा तार देखि दमा देखुन स्टार रे अछि मस्त लागु जे साड़ी रे एक नंबर अछि देखुन पूरा क्वालिटी अछि 5600 टका मात्र देखुन साड़ीटा देखि परथबे ब्लाउज वर्क रे भी पाई जिवे देखुन एटा गोटे बहुत बढ़िया डिजाइन रे आसी छे देखुन 5500 टका रे मिलवा देखुन मजूर बॉक्स डिजाइन कहा सेटा देखुन एटा तार आंचल एटा बॉडी कामटा देखुन बहुत बढ़िया लागु जे साड़ीटा देखुन एटा गोटे माछो डिजाइन रे अछि साड़ीटा बहुत बढ़िया लागु छे 5000 स्टैंडर्ड बॉर्डर अछि 5000 टका मात्र देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर रे देई छे साड़ीटा साड़ी क्वालिटी गुटे दूसरा अछि देखुन तीनटा कलर ऑप्शन तीनटा कलर ऑप्शन अछि सब साड़ी रे ब्लाउज पीस माने त पाई जिवे देखुन आंचल माने सेम आसबा देखुन तीनटा कलर रे अछि
ଯେନ୍ଟା ନେବେ 5000 যেটা ଟଙ୍କା নেবে 5000 টঙ্কা দেখুন দেখি পারুথিবে এটা ভি 5000 ଟଙ୍କା এটা भी 5000 শাইনিং কলর আছে দেখুন কাম কেতে বঢ়িয়া ହେଇଛି যে শাড়ীর ভরি ভরি পুরা কাম ହେଇଛି দেখুন এটা তার আঁচল কামটা কিছু এন্তা প্রকার আসবা দেখুন দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে আমি কেতেটা দেখমা কম দামরু দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক কম দামে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক সঙ্গে পাইবে এটা কেন রেট আসবা মাত্র 5600 ଟଙ୍କା 5600 ଟଙ୍କାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁন ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁন ଧଡ଼ି ବାନ୍ଧ କାମରେ ବି ଅଛି ଦେଖୁন ଶାଢ଼ୀଟା ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଦେଖୁন ମାତ୍ର 5600 ଟଙ୍କାରେ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ দেখুন এটা গুলো আছে 5800 5800 ଟଙ୍କା দেখুন ব্লাউজ পিସ୍ ୱାର୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡରରେ ଅଛି এটা ତାର ଆଞ୍ଚଲ ବରପତର ଡିଜାଇନର ଆଞ୍ଚଲ ପାଇଯିବେ দেখুন ব্লাউজ পিସ୍ ୱାର୍କଟା ସେମ୍ ଅଛି ଆଗର ଶାଢ଼ୀ ସଙ୍ଗେ দেখুন କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ দেখুন এটা ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡରରେ ଅଛି କଲର କମ୍ବିନେସନ ଦେଖୁন କେତେ ଗ୍ଲେଜ ଆସୁଛି 6200 এটা 6200 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବା ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ପାଇଯିବେ ଏଥିରେ দেখুন ব্লাউজ পিସ୍ ୱାର୍କଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀର କଲର କମ୍ବିନେସନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଶାଢ଼ୀର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତାର ଗୋଟେ କଲର ଅପସନ୍ ଅଛି ଯୋଉଟେ ଆହୁରି ଯୋଉଟେ କଲର ଅଛି ତିନିଟା କଲର ଟୋଟାଲ ଅଛି ଦେଖୁନ ଆଞ୍ଚଲଟା ପୁରା ସେମ୍ ଆସିବା ଦେଖୁନ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ବି ସେମ୍ ଆସିବା ଦେଖୁନ ଯୋଉଟେ କଲର ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ କଲର ଅଛି ତିନିଟା କଲରରେ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଯେନ୍ଟା ନେବେ 6200 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ଟା ନେବେ 6200 ଦେଖୁନ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲର ବି ଅଛି দেখুন আমার যেটা ডিমান্ডিং এ অফর রু অফর আর যেটা অফর দিয়া হইছে দেখুন এটা তো 6000 র শাড়ি এ মাত্র 5500 হি দিয়া হবে অফর আছে এটা দেখুন অফর আছে মাত্র 5500 আইথিরে আউ এক্সট্রা অফর নাই মিলে এটা পুরা অফর হেই করি প্রাইস 5500 টঙ্কা কোয়ালিটি পুরা হেভি কোয়ালিটি আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটি কপড়া কলর গ্যারান্টি মাছ বর্ডর ভি দেখুন মাছ পুরা border, ফাইন আছে পুরা ফাইন দেখুন ওই পাখু দেখে দউছে দেখুন চিপস বর্ডর আছে কেতে পুরা সফা কাম কপড়া भी আপন ঘরকে আসুন দেখবে কি অনলাইন অর্ডর কলে भी পৌঁছলে আপন রিভিউ দেবে কেতে বঢ়িয়া কপড়া আছে আর এটা ঘরকে আসলে গলে সেই 5000 5500 আর অনলাইন নেলে হলে এটা 5500 5500 আপন ঘরে নু কি অনলাইন নন 5500 অফরটা এটা শঙ্কর লাগি গুটে শাড়ি লে সমান আঁচলটা সেম আসবে আঁচল সেম আসবা এটা ডিজাইন বহুত দেখিমু। ভ্যারাইটি আমি দেখমা আদে দেখুন বহুত ভ্যারাইটি এবে দেখমা দেখুন ডিজাইন মানে কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ডিজাইন আছে দেখমা এবে সবু 550 টা মানে দেখুন দেখুন সবু নয়া নয়া কলর আছে দেখুন এটা গোটে পুরা পাট কলর টিয়া দেখুন দেখি পারথিবে দেখুন কেতে শাইনিং দেখুন শাড়িটা দেখুন এটা গোটে আছে রামা গ্রিন রে কেতে বঢ়িয়া ডিজাইনটা দেখুন ব্লু ধড়ি আছে দেখুন গোটে ডিজাইনটা বহুত বঢ়িয়া ডিজাইনটা দেখি পারথিবে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে সবু মস্ত মস্ত কলর মানে আছে নয়া নয়া কলর নয়া নয়া ডিজাইন রে আছে দেখুন আর 5500 টঙ্কারে আপন কাহি বি না পাই পারন এটা দেখুন দেখি পারবে বহুতে কলর অপশন আছে বহুতে আমি দেখামা অনলাইন বি অর্ডর হচ্ছে এটা বহুতে সেতিলে আমি দেখামা আর জলদি স্টক আউট হয়ে যাচ্ছে এটা যেন মানে বি নেবার কে চাহুছন জলদি টিকে অর্ডর করুন বেশি লেট করবেলা শাড়িটা সরি যাচ্ছে ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଇହାଦେ ବିହା କରିଆ ପାର୍ଟି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ତ ସବୁ ଡବଲ ডবল বর্ডর মানে ମାନେ সব ସବୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ନେଇ ଅନଲାଇନ ଯାଉଛନ୍। ମାନେ ଯଦି କରିବ ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ କରୁନ୍ দেখুন কলর দেখুন আর ডিজাইন দেখুন কেনতা লাগুছে যে যেন মানে অর্ডর করবে সঙ্গে সঙ্গ পেমেন্ট এড্রেস দেই দઉં কোরিয়র রে পঠাই দেমা ফটো চকরে নাই রহুন ফটো এথি নাই লাগে দেখুন কেতে বঢ়িয়া সে দেখা হচ্ছে আর মোবাইল রে পুরা ভিডিওটা এক্সাক্ট কলর রে কিছু এডিটিং নাই ফটো রে পছে আপন কলর কনফিউজ হবে দেখুন পুরা ক্লিয়ার হিসাবে দেখা হচ্ছে শাড়িটা আর পুরা সফা কাম মানে भी হয়েছে দেখুন এটা গোটে জাগর ডিজাইন কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন আছে দেখুন দেখুন তাজমহল ডিজাইন নয়া কলরটা এটা দেখুন এই কলর भी মস্ত লাগুছে দেখুন দেখি পারথিবে দেখুন সবু 5.5 র এটা দেখুন যেটা নেবে 5500 5.5 যেটা নেবে দেখুন এই শাড়িরে भी অফর আছে এই শাড়িরে ভি অফর আছে এটা 7000 র শাড়ি মাত্র 6300 টাকা 6300 এটা এটা भी অনলাইন online নন কি ঘরকে আসুন ঘরকে আসুন যেটা নেবে সেম রেট সেম রেট আর এটা भी জলদি 6300 স্টক আউট হয়ে যাচ্ছে আর তার भी কপড়া যেটা ডবল বড় যেটা এটা भी সেম है पूरा ফুল গ্যারান্টি पूरा बहुत बढ़िया আসবা দেখুন কপড়া সফা কাম पूरा দেখুন আর তার भी बहुत ক্লিয়ার কাম पूरा क्लियर দেখুন আর তার भी কলর অপশন মানে বহুতে দেখমা ডিজাইন মানে 6300 টঙ্কা মাত্র দেখুন ডিজাইন মানে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এক নম্বর লাগুছে ডিজাইন দেখুন মস্ত মস্ত ডিজাইন মানে আছে
দেখুন দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ডিজাइन দেখুন আছে कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लगुचे देखुन एटा गुटे बहुत बढ़िया लगुचे डिजाइन टा भी देखि पारथुबे देखुन मेहंदी कलर कॉम्बिनेशन टा ब्लू रे बहुत बढ़िया लगुचे ई कलर टा देखुन केते बढ़िया बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन माने अछि देखि पारथुबे डिजाइन माने भी केते बढ़िया बढ़िया टा अछि देखुन येलो कलर गुटे अछि कलर टा भी बहुत बढ़िया लगुचे हमर हल्दी रसम रो बढ़िया है हल्दी रसम लाई बढ़िया अछि साड़ी टा देखुन देखुन केते कलर वैरायटी अछि देखुन डिजाइन माने केतेटे अछि ऑनलाइन ऑर्डर माने करि पारबे आपण माने आराम से देखुन वीडियो के ऑर्डर करूँ फोटो माने घरे हेतकी भिड़ होउछन फोटो जदि अपेक्षा रे रहबे आपण साड़ी पाई ना पारन सरी जीवा आ कस्टमर छाड़ी करी माने फोटो भी घिची करी पठै नै होय देखुन केते बढ़िया बढ़िया कलर ऑप्शन माने अछि देखुन डिजाइन माने भी सब नुआ नुआ डिजाइन देखुन हेतकी सारा हमर पाखे अछि डबल डबल पीस भी अच्छे हमारे पाखे डबल डबल पीस मिली जबा 6300 टंका 6300 टंका जेनटा नेबे धड़ी सप्ताह डिजाइन रखले बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन माने अच्छे देखुन ना बहुत बढ़िया प्राइस रे मिलबा देखुन एटा क्या रेट आसबा मात्र 7000 टंका मात्र 7000 टंका रे देखुन डबल सप्ताह रो साड़ी मिली जाउछे देखुन धड़ी सप्ताह मात्र 7000 टंका रे देखुन केते बढ़िया लागुछे देखुन देखि पारथुबे देखुन एटा गुटे मात्र 7000 टंका देखुन मात्र 7000 टंका रे देखुन जेनटा नेबे दुहीटा 7000 रुपया देखुन दुहीटा बहुत बढ़िया डिजाइन अच्छे देखुन देखि पारथुबे देखुन 7000 टंका रे डबल सप्ताह रो दीप डिजाइन अच्छे एटा देखुन 7500 रे डबल स्टार सप्ता ब्लाउज पीस वर्क 7500 रे डबल स्टार सप्ताह रे देखुन ब्लाउज पीस वर्क वाला साड़ी मिली जाउछे देखुन 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 किते ब्लाउज बढ़िया पीस लागছে वर्क भी मिली जबा एथरे ब्लाउज पीस वर्क भी मिली जिबा देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर रे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे देखि पारथुबे देखुन देखुन मात्र 7500 7500 टंका मात्र डबल स्टार सप्ता नवकुठी डबल स्टार सप्ताह रे नवकोठी डिजाइन अछि एटा देखुन ब्लाउज पीस वर्क ब्लाउज पीस वर्क अछि मात्र 6500 टंका देखुन देखुन केते बढ़िया मिली जाउछे देखुन रेट देखि पारथुबे मात्र 6500 टंका 6500 टंका नवकोठी डिजाइन अछि स्टार सप्ताह अछि धड़ी भितरे आ ब्लाउज पीस वर्क भी अछि देखुन नुआ डिजाइन रो सप्ताह वैरायटी टिया देखुन 7800 टंका देखुन नुआ साड़ी डिजाइन शाइनिंग सप्ता देखुन केनता लागु छै ये बहुत बढ़िया अछि कलर कॉम्बिनेशन भी देखि पारथुबे मात्र 7800 टंका रे मिली भाई साड़ीटा देखुन सप्ताह देखुन पूरा नुआ डिजाइन सप्ताह देखुन पूरा सफा सफा काम हिचे ई साड़ीटा हमर खाली देखाबार बेले संगे संग ऑनलाइन ऑर्डर नाले घरु आसी करी नि गला थरो आसीतला जुड़े आसीतला जनता आसला एटा संगे संगे संग कस्टमर नै गले वीडियो करि नै पाल वीडियो भी करी ना हला संगे संग ने देखुन, गले ई कस्टमर साड़ी रे ई साड़ीटा देखुन सबु बेले रनिंग साड़ी एटा क्या रेट एटा मात्र 9000 टंका 9000 टंका आठ धड़ी रे छे कलर कॉम्बिनेशन काम भी बहुत बढ़िया माने मैचिंग पूरा हिचे देखुन देखुन एटा स्टार सप्ताह स्टार सप्ता ट्रिपल स्टार सप्ताह देखुन 9500 टंका 9500 एटा देखि पारथुबे एटा तार आंचल आ बाकी मानकर स्टार सप्ताह देखिथिबे हमर स्टार सप्ताह में देखे दउछे पूरा फाइन क्लियर काम पूरा फाइन पूरा क्लियर काम हिचे देखुन पूरा क्लियर काम हिचे देखो देखुन केते सफा काम देखुन स्टार सप्ताह देखुन एटा कलर ऑप्शन है तार देखि पारथुबे सेही सेम रेट है 9500 देखि पारथुबे देखुन केते सफा काम हिचे देखुन देखि पारथुबे कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया अछि देखुन एटा गुटे कलर अछि सेम रेट है एटा भी 9500 टंका 9500 टंका रे मिलवा एटा देखुन एटा तार आंचल बॉडी रे कामटा देखुन केते बढ़िया लागुछे देखुन साड़ीटा कोनेटा गुटे पूरा नुआ कलर कॉम्बिनेशन रे ब्लाउज वर्क वाला साड़ीटा आ सप्ताह भी बहुत बढ़िया काम हिचे देखुन नुआ डिजाइन सप्ताह काम भी अछि तार आचर रे भी सप्ता पाएबे आउ ब्लाउज पीस रे भी सप्ता पाएबे तार देखुन देखुन आंचलटा एटा आचल है देखो आंचल रे भी अंदर सप्ताह अछि देखुन पूरा सप्ताह जे छै आ पूरा डायरेक्ट जाय छै सप्ताह ब्लाउज पीस दो ब्लाउज पीस वर्क होचे ब्लाउज पीस रे होले 3 लाइन सप्ता होचे अंदर सप्ताह अछि देखुन पूरा नुआ डिजाइन साड़िया कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लागुछे क्या रेट आसबा एटा रेट कौन आसबा एटा 10000 टंका मात्र 10000 टंका रे मिलवा एटा देखुन
कलर कॉम्बिनेशन भी देखुन जेनता मोबाइल दिसुचे डायरेक्ट देखला आउ बढ़िया लागुचे शाढ़ीटा देखुन ई शाढ़ी ले नाबकेली बहुत लोग घर के आसिक घुची भी जाइछन मात्र पीसे आइथिला आ सेटा लाइट कलर रे थिला एटा आसी जे पिंक कलर रे कॉफी धरी आ एटा कलर भराटा आसीचे कलर भरा है देखुन एटा नाबकेली शाढ़ी देखुन देखुन ई शाढ़ी लगे बहुत लोग माने घरो भी घुची जाइछन आ जेन माने भी नेबे टिके जल्दी घर के आसुन नहले एडवांस दे करी भी रखे पारबे 2-4 दिन लगी ऑनलाइन ऑर्डर करबे वाला भी जल्दी ऑर्डर करन एटा नै रहे शाढ़ीटा आ मात्र 2 पीस आसीचे गोटे पिंक कलर आसीचे गोटे रामा ग्रीन कलर आसीचे रामा ग्रीन टा भी ग्रीन देखना। कलर के मैं देखाई दूचे देखुन देखुन पूरा हमर ट्रेंडिंग शाढ़ी है एटा देखुन थंबनेल भी दिया है एटा जुड़े कलर रे आसी छे देखुन आ गोला थोरो लाइट कलर रे आसीथिला आइ थोरो कलर भराटा आसीचे देखुन कलर वालाटा बहुत डिमांडिंग शाढ़ी है एटा हमर देखुन नाबकेली एटा शाढ़ी जल्दी सरी जासे एटा क्या रेट आसबा एटा 10500 टका 10500 टंका काम भी देखुन हेंता हेचे देखि परबे केते कलर भरा सबटा काम हिचे देखुन स्टार सबटा डबल स्टार सबटा पर्पल कलर रे कॉफी धरी अछि देखुन बहुत बढ़िया लागुचे डिजाइन टा एटा तार आंचल आ बॉडी कामटा देखुन केते बढ़िया लागुचे मात्र 8500 मात्र 8500 टंका रे मिलवा ए तारा गोटे कलर ऑप्शन तार कलर ऑप्शन देखुन आ गुटे देखुन दुईटा कलर अच्छे स्टार सबटा आ गुटे भी कलर अच्छे घर के आ गुटे जुड़े भी कलर बाहरबा हमें बाहर ना करिनो वीडियो रे देखाबा लगी तीनटा कलर देखाई छै तीनटा जेटा नेबे 8500 8500 टंका देखुन केते बढ़िया ग्लेज अच्छे कलर रो देखुन देखुन। बहुत बढ़िया डिजाइन रो अच्छे एटा देखुन कलर भरा पूरा काम हिचे एटा क्या रेट आसबा एटा भी 8500 टंका 8500 टंका रे मिली जबा देखुन शाढ़ीटा बहुत बढ़िया लागुचे पूरा देखुन कलर भरा है कलर भरा सबटा काम हिचे देखुन केते बढ़िया काम हिचे देखुन देखुन 8500 8500 एटा ब्लाउज पीस वर्क भी आसी जिबा ब्लाउज पीस वर्क भी आसबा इनो देखि परतबे डिजाइन केते बढ़िया लागुचे देखुन ब्लाउज पीस वर्क टा किछि अंता आसबा बहुत बढ़िया लागुचे शाढ़ीटा पूरा खोली देले केनता लागुचे देखुन शाढ़ी देखुन देखुन एटा भी गुटे ब्लाउज पीस वर्क रे अछि एटा सब नुआ नुआ डिजाइन माने आपन मन को देखा होचे देखुन देखि परतबे केते बढ़िया लागुचे डिजाइन टा ब्लाउज पीस वर्क रे एटा भी अछि एटा 9500 9500 टंका रे मिलवा एटा देखुन डबल सबटा काम हिचे देखुन केते बढ़िया लागुचे जे 9300 9300 टंका देखुन एटा 3 लाइन सबटा काम अछि स्टार सबटा भी से भीतर अछि देखुन एटा तार आंचल किछि अंता आसबा बॉडी काम देखुन शाइनिंग कलर कॉम्बिनेशन अछि शाढ़ीटा बहुत बढ़िया लागुचे देखि पारुथबे देखुन ट्रिपल स्टार सबटा एटा अछि एटा आंचल रे भी अंता सबटा अछि देखुन देखुन आंचल रे भी 9200 टंका एटा 9200 टंका रे मिली जबा आ ब्लाउज पीस रे भी सबटा आसबा ब्लाउज पीस रे भी सबटा आसबा देखुन 9200 टंका रे मिली जबा एटा देखि परथबे बहुत बढ़िया लागुचे शाढ़ीटा देखुन एटा भी ब्लाउज वर्क डिजाइन रो गुटिया एटा 9500 टंका 9500 पान पतर सबटा स्टार सबटा दुही सबटा अछि दुहीटा डिमांडिंग सबटा है आ ब्लाउज पीस वर्क भी मिली जिबा ब्लाउज पीस वर्क भी पाई जबे देखुन देखुन एटा ब्लाउज पीस वर्क वाला स्टार सबटा डबल स्टार सबटा एटा भी 9500 टंका 9500 एटा देखुन देखुन एटा अछि आंचल रे गले सबटा आंचल स्टार रे सबटा सबटा। ब्लाउज पीस वर्क थे गले ब्लाउज पीस न गले स्टार स्टार सबटा अछि ब्लाउज पीस रे भी देखुन एटा 9500 टंका आसबा तार आ गुटे कलर अछि देखुन जेटा नेबे रेड कलर जेनटा नेबे 9500 तार आ गुटे भी कलर अछि सेटा बुक अछि हमें देखे दोछन सेटा देखुन एटा बुकिंग हे जिछि पैसा जणे एडवांस दे दिछन देखुन ई कलरटा भी बहुत बढ़िया लागुचे केते शाइनिंग कलरटा देखुन एटा भी ब्लाउज पीस वर्क वाला समान रेट रा 9500 रो देखुन नवा डिजाइन सबटा काम हिचे देखि परथबे केते बढ़िया लागुचे जे कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया अछि देखुन एटा तार आंचल किछि अंता आसबा मजूर डिजाइन बॉडी काम देखुन सबु नवा नवा पैटर्न रो 10,000 टंका। देखा होजे 10000 टंका रेट मिलवा देखुन 9500 9500 स्टार सबटा अछि देखुन एटा ट्रिपल स्टार सबटा 9500 टंका रे मिलवा ए शाढ़ीटा देखुन एटा तार आंचल बॉडी काम देखुन किछि अंता प्रकार आसबा आ कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया अछि शाढ़ीटा देखि परथबे देखुन एटा हमर डिमांडिंग शाढ़ीटा जेते अनले भी ने पड़े शाढ़ीटा घरु सेल जासी शाढ़ी माने देखुन आ ब्लाउज पीस वर्क भी अछि एटा 10600 टंका 10600 टंका एटा ब्लाउज पीस वर्क भी देखि दोन किछि अंता आसबा तारा गुटे कलर ऑप्शन आसबा
দেখুন আর গোটে কলর অপশন এটা যেটা নেবে 10,600 যেটা নেবে 10,600 সেম আঁচল সেম ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা দেখুন ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ମାନେ ଗଲେ ବହୁଟେ ଦେଖମା ଏବେ দেখুন এটা গোটে নয়া ভ্যারাইটি আসিছে ନୂଆ ଭେରାଇଟି দেখুন କେନ୍ତା ডিজাইন ହେଇছে দেখুন ଶାଢ଼ୀଟା দেখুন এটা তার আঁচল জবরদস্ত ডিজাইন আছে দেখুন এটা তার ব্লাউজ আঁচল পিস भी মিলি ଯିବା ব্লাউজ পিস ବି ପାଇଯିବେ দেখুন বর্ডর কাম দেখুন কেতে সুন্দর আছে দেখুন শাড়ীটা এটা ক্যাঁ রেট আসবা মাত্র 7,000 টଙ୍କା 7,000 ଟଙ୍କାରେ ପାଇଯିବେ এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର দেখুন এটা 6,500 6,500 ଟଙ୍କା এটা দেখুন 6,500 তার কলর অপশন কলর অপশন এটা ଦେଖିପାରୁଥିବେ 6,500 ଟଙ୍କା 6,500 6,500 এটা দেখুন ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଭେରାଇଟି ମାନେ ଅଛି 6,500 6,500 ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ମାନେ এটা দেখুন 6,500 ଟା মানে ସବୁ 6,500 দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া দেখুন বর্ডর দেখুন 3 লাইন বর্ডর আছে ষ্ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ বর্ডরটা আঁচল তো পুরা সেম বাহারবা এটা যেটা দেখাইছে পুরা সেম সবু আঁচল সমান বাহারবা পহলা শাড়ি যেটা দেখা দিয়ে পহলা শাড়ি যেন দেখা যায় ସବୁ আঁচল সেম আসবা সেতিলে আঁচল দেখা নে হবা এটা গোটে ডিজাইন খালি দেখুন আঁচল Unique colour সেম টা আসবা সবু দেখুন এটা ବି 6,500 এটা भी 6,500 দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন 6,500 কলর দেখুন তার দেখুন এটা গোটে মহুল বেটা ডিজাইনଟେ আছে মহুল বেটা এটা 7,000 টঙ্কা এটা 7,000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବା মহুল বেটা ডিজাইনটা দেখুন তার কেতে আঁচল বঢ়িয়া भी লাଗୁছে। দেখাই দউছে সেম আঁচল আসবা সেম আঁচলে এই আঁচলটা সবুনো সমান আসবা সমান আঁচল আসবা ସବୁଥିରେ দেখুন দেখুন এটা গোটে শাইনিং কলরটা আছে দেখুন ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାଇନିଂ ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖୁନ୍ ଏଥିରେ ଆଞ୍ଚଲ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡିର କାମ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସାଇନିଂ ଦେଖୁନ୍ এটা কাঁ ରେଟ୍ আসবা এটা আসবা 6,800 6,800 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢିଆ ଶାଢ଼ୀ ମିଳିଯାଉଛେ এটা ଆମ ଗାଁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ ଡିଜାଇନଟା ଏନ୍ତା ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ এটা ଗୋଟେ ଡିଜାଇନଟା ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡରରେ 6,500 6,500 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ এটা ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଆଞ୍ଚଲ ମାନେ ଆଘର ଶାଢ଼ୀ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଆଞ୍ଚଲ ମାନେ ଏଇଟା ସେଥିଲାଗି ଦେଖା ନାଇଁ ହେବାର ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା 6,500 6,500 ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ 6,500 6,500 କେତେ ସାରା ସବୁ 6,500 ଲେଖା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ବହୁତ ଭେରାଇଟି আমার পাখে আছে তারা গোটে কলর অপশন भी তার আছে কলর অপশন আর গোটে এই কলরটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন কফি ধড়ি আছে 6,500 বর্ডর মানে भी হেন্তা সেন্তা নে আপন বর্ডর भी দেখুন কেতে ফিনিশিং কাম হয়েছে বর্ডরটা ଦେଖିପାରୁଥିବେ দেখুন এটা ବି 6,500 6,500 ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଡିଜାଇନ ଅଛି দেখুন 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 6,700 টঙ্কা 6,700 এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে 6,700 6,700 শাইনিং কলর মানে এটা 4K শাড়ি কুହାଯାଏ দেখুন ডিজাইন মানে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে দেখুন এটা গোটা আসামি ডিজাইন কুହାଯାଏ এটা কার এটা 7,400 টঙ্কা 7,400 ଟଙ୍କା এটা মিলবা দেখুন কেতে কলর ভরা কাম হয়েছে এটা তার আঁচল আঁচল দেখুন বজা গজার ডিজাইন আছে আঁচলটা বডির কাম দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হয়েছে দেখুন ট্রেডিশনাল শাড়ি মানে ট্রেডিশনাল শাড়ি এটা কেতেটা দেখামা আমি এটা দেখুন বৃক্ষরাজ শাড়ি এটা এটা বৃক্ষরাজ শাড়ি এটা 7,500 7,500 ଟଙ୍କା এটা দেখুন কফি কলর এটা কলা কলর না ভাববে এটা কফি ডিপ কফি কলর উপরে এন্তা কাম হয়েছে যেটাকে কপড়া পাটো কিন্তু গুটের শাইনিং আউছে বহুত কোয়ালিটি কপড়া মানে কোয়ালিটি কপড়া মানে এটা পুরা দেখুন দেখুন তাজমহল লাল কিল্লা নর্তকী এটা তো সবু বেলে আমার রনিং শাড়ি দেখুন কফি 8,000 কলর উপরে এটা भी ଟଙ୍କା। আছে এটা 8,000 ଟଙ୍କାରେ মিলবা এই শাড়িটা দেখুন আঁচল এটা কিছু এন্তা আসবা দেখি পারথিবে বডির কামটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে শাড়িটা দেখুন এটা গোটে দেখুন লাল কিল্লা শাড়ি আছে লাল কিল্লা তো নইছে রাজার গেট এটা আঁচল দেখুন দেখো পুরা ওয়ান ক্লাস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আসবে পিস ওয়ার্ক भी আছে দেখুন আঁচল দেখি করে আপন শাড়ি নিয়ে যাবে আর মাত্র 8,000 টঙ্কা এটা 8,000 ଟଙ୍କା চারমিনার দেখুন। ডিজাইন আছে এটা দেখুন চারমিনার ডিজাইন আছে মাত্র 8,000 8,000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ପାର ସଙ୍ଗେ এটা ଗୋଟେ ହେଭି କ୍ୱାଲିଟିର ହେଭି ଡିଜାଇନର ଦେଖୁନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ତାର ଟିକେ ରେଟ୍ ବି ପଡସି କାମ ଏନ୍ତା ହେଇছে ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କାମ ହେଇছে দেখো দেখুন এটা তার আঁচল শাড়ির কোয়ালিটি হলে যদি ঘরকে আসলে দেখি নেলে জানি পকাবে শাড়ির তো কোয়ালিটি দেখলে দেখলে জনা পড়ি যাଉଛି দেখুন কেন্তা কাম ହେଇছে কেতে মেহনত লাগিছে শাড়িটিরে এটার রেটটা কাଣା 9,500 টঙ্কা 9,500 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବା এটা শাড়ি কোয়ালিটি এন্তা আছে আপনার ঘরকে আসুন জানি পারবে দেখুন এটা গোটে সফটা ডিজাইন আছে
ଦେଖ ଆମେ ସପ୍ତା ମଡେଲ କେତେଟା ସପ୍ତା ଦେଖେଇଲା ମଡେଲ ଦେଖମା କେତେଟା ଏଟା କ୍ୟା ରେଟ୍ ଆସବା ଏଟା ବି 9500 ଟଙ୍କା আসবা আর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ବି ମିଳିଯିବ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଏଥିରେ। ୱାର୍କ ମିଲବା 9500 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁন ଦେଖ। ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ଏଟା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ यूनिक कलर टे अच्छे शाढ़ीटा देखुन केते बढ़िया लाଗୁଛେ शाढ़ीटा देखि पारथिबे देखुन ଦେଖ पांच कुठी सप्ता जेनटा कहा सेटा देखि पारथिबे एटा तार आंचल धड़ी सप्ता डिजाइन अच्छे माने बांधड़ा तार धड़ी भितरे देखुन केते बढ़िया लाଗୁଛେ अभी देखुन, अच्छे ब्लाउज शाड़ी पीस माने भी देखुन अच्छे ना ब्लाउज पीस अच्छे ई साड़ी रे ब्लाउज पीस नै न ये शाड़ी ब्लाउज पीस ना नो वीडियोटा लंबा हो गला न सब खुली करी टिके देखाई ना है अगर वीडियो मान थी मिलन साड़ी माने भी देखा है आपण माने देखि पारबे हमें जस्ट टिके टिके खुली देछु नवा 6500 टଙ୍କା देखि पारबे 6500 टंका देखुन देखो कलश स्टार डिजाइन 5700 ଟଙ୍କା 5700 ଏଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସେ ब्लाउज पीस ना आसे नो देखि पारथिबे देखुन 5700 एटा देखुन मिलन साड़ी कलर कॉम्बिनेशन 7500 ଟଙ୍କା 7500 एटा देखुन आ एनो गले ब्लाउज पिस नै आसे ब्लाउज पीस ना नइनो देखि पारथिबे डिजाइन केनता लागु छै देखुन मस्त डिजाइन अछि देखुन 7500 एनो गले ब्लाउज पिस ना आसे एनो भी ब्लाउज पीस ना आसे देखुन 7500 टंका रे मिलवा एटा ब्लाउज पीस वर्क वाला गुटिया देखुन ब्लाउज पिस वर्क 8700 ଟଙ୍କା 8700 ब्लाउज पीस वर्क भी पाबे देखुन एटा आंचल आ ब्लाउज पीस वर्क देखुन किछि अंता आसबा देखि पारथिबे शाड़ीटा किछि अंता आसबा देखुन उल्टा देखाइ छै शाड़ीटा देखुन तार बॉर्डर देखुन केते बढ़िया काम हिचे देखुन शाड़ीटा उल्टा देखाइ छै ने सलक डा उल्टा तार आरो साइड सलक बा देखुन एटा गुटे डिजाइन एटा तो अब रनिंग साड़ी है एटा रनिंग सबु बेले ई आ एटा ऑफर साड़ी है गोला थरो में ऑफर देथिले ई साड़ी रे संगा संग पलाला ई साड़ी रे ऑफर दिया हैतला शाड़ीटा 1200 टंका माइनस करा है 1200 ଟଙ୍କା ई साड़ी रे माइनस करा है 10700 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ମାତ୍ର 9500 9500 ମାତ୍ର आ जेन शाड़ी रे ऑफर दिया है छे स्पेशली से शाड़ी आउ एक्स्ट्रा ऑफर नहीं मिले सेटा वैलिड नय से देखुन एनो ब्लाउज पिस खोले बिली जेबा आ एटा 10000 ଟଙ୍କା 10000 टंका देखुन डिजाइन देखुन कितने बढ़िया हेवी डिजाइन अच्छे आ धड़ी तार गले देखुन कितने बढ़िया लागुछे धड़ीटा देखुन देखुन काम पूरा सफा सफा है छे 10500 ଟଙ୍କା 10500 एटा देखुन देखुन कितने बढ़िया लागुछे जे शाड़ीटा तार आंचल किछि अंता प्रकार आसबा स्टैंडर्ड बॉर्डर अच्छे शाड़ीटा बहुत बढ़िया लागुछे देखुन आ तार गोटे कलर ऑप्शन भी अच्छे देखि पारबे जेंटा नेबे जेनटा 10500 नेबे 10500 देखुन 10500 10500 टंका देखुन मिलन शाड़ी एटा क्वालिटी केनता अछि देखुन केते बढ़िया लागुछे एटा गोटे स्टार सफ्टार जे ब्लाउज पीस वर्क अछि नो 10500 10500 शाड़ी रा सब बेला देखा हेसी सेतिले बेसी खोला नै आमे ई साड़ी रे केतेडा साड़ी माने रेट नाइ कहू एटा एटा माने रेट मेंशन नै है देखुन एटा मेंशन नाइ है रेट माने एटा माने कैंसी थरा मेंशन है देखुन ई शाड़ी खाली माने डिजाइन देखुन अपन मेसेज करूँ बतई दम बतई दमा देखुन केते बढ़िया लागुछे एथिर माने रेट माने मेंशन है बाकी हाई क्वालिटी रो मिलन सफ्टा पर साड़ी माने आ टिके रेड वाला माने भी है देखो टिके अधिका रेट जन माने चाहू छन सेटा माने घिनी पारबेटा देखो देखुन इटा सबुनो टॉप रेंज रो साड़ी है हमर पाखर आ एतार रेट टा हमर शो करमु एतके एटे एतार ऑर्डर मिल गला एतार रेट टा शो कर दमु आमे तार रेट शो हेबा आजी देखुन देखो देखुन आ एथरे ऑफर भी अछि तार चल है देखुन एटा आचले ऑफर है कि रेट है फिक्स्ड रेट है फिक्स रेट एतार बतामु एता ऑफर हेई करे तार माने रेट टा बतई रेट टा बतामु अपन घर के आसन के ऑनलाइन ऑर्डर करन पूरा फिक्स्ड रेट है Fixed एकरे rate है। एक्स्ट्रा ऑफर नहीं मिले आ 14300 टଙ୍କା पड़बा 14300 टंका रे मिलवा एटा देखुन साड़ी क्वालिटी देखुन आंचल भी मिलन काम हिचे